जे अबकारी नीतिर परिवर्तन कथा सरकार प्राय जीतिक आसबार वर्षक पर से कथा कहवा आरंभ करने कि समुदाय एपर्यंत 2.5 वर्ष लगिगला। ये भावतु जे नीतीश सरकार जो प्रतिश्रुति देते महिला मान को जे निशामुक्त बिहार करेंगे सी मात्र निर्वाचन जीतबार ना मु कहूँ जोटा उदाहरण से हाँ जे आमर तो अबकारी ए कौन आमर संपूर्ण निशा निबारण आईन पास होकर अच्छी नथिला किंतु से विधानसभा को आसबार 8 दिन पूर्व नूतन बा निशामुक्त बिहार घोषणा कले संपूर्ण निशामुक्त कले ओडिशा को ए बिहार को किंतु आमर तो 2.5 वर्ष लगिगला। ठीक अच्छी 2.5 वर्ष पर जो नीति आनी से केतिटा जिन जगार अस्पष्टता रही जे जोटा आमर बारंबार दाबी थिला एवं आमे ग्रामांचल रे जानूथलु जे जो पूर्व सरकार जो मिनिमम ग्यारंटी कोटा बा सर्वनिम्न कोटा जो प्रवर्तन करथिले ताहा द्वारा दोकानी माने लाइसेंस प्राप्त दोकानी माने बिकी पारु नथिबा मद को कोचिया बेपारी मान को रखिकरी ग्रामांचल को पठेकरी बिक्री करिकरी तांकर कोटा पूरण करुथिले एवं एई सरकारी मद ही थिला चोरा मदर उत्स। तबे सेटा को विड्रॉ करिया पई के आमे बारंबार दाबी करी आस्थिलु सेठी से करिसंती एवं राजस्व भरणा पई मध्य सेई अनुसारे अबकारी शुल्क वृद्धि करिसंती को बाटरे ना लाइसेंस प्राप्त दुकानी मान को ठारू 10% बढ़ेइचंती एवं 10 रु 20 टा कोन करिवे ना जेते बेले रिन्युअल हबो तांकर लाइसेंस सेते बेले 10 रु 20% लेखा बढ़ेबे। तबे ठीक अछि किंतु गोटिए कथा एतरु जाना पडुची जे मदरु राजस्व को उणा करी अन्य बाटे राजस्व भरणा करिवार मानसिकता सरकार भितर आसी नाही। आउ बाकी जोटा कहिले जे संपूर्ण राज्य रे आउ नूतन मद दुकान खोलिबो नाही। पूर्व सरकार रे एते मद दुकान खोलिची मते लागुची आउ जागा भी नाही कोठी खोलिबा पई सेइथिरे ओडिशा मद बन्या रे भासुची किंतु जो राज्य रे मद दुकान खोलिबेनी कहिले जेमती कहिले पुरी रे आउ आमर तो ये भी आमे केते वर्षा रे तिंती बुड़ी करी ए सब कार्यक्रम सेठी हेची सेठी मद केस को खोलिबा विरुद्ध रे आपत्ति हला परे सेटा मध्ये बंद थिला। तबे एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप जे पूरी बड़ दांड रे आ कोनोसी मद दुकान रहिबो नाही बोली शब्दटी कहिले किंतु गोटाई कथा होची सेति पई आमे ताकू धन्यवाद दउछु किंतु जोटा कहिले जे ग्रामांचल रे जे ऑफ शॉप आउ खोलिबो नाही नै ऑन शॉप खोलिबो नाही ता अर्थ कोन ऑफ शॉप टा खोलिबो तार तो ठिपी खोला मद दुकान खोलिबोनी एहा का अस्पष्ट कथा। ग्रामांचल तो एमती मद बन्या रे भासुची तार अर्थ ठिपी खोला मद दुकान खोला जीवनी तार अर्थ बुझौची कोन ठिपी बंद मद दुकान खोला जीवो किंतु आडे कुहाउची राज्य रे आउ नूतन मद दुकान खोला जीवो नै तेणु ये कथा गुड़िक परस्पर को कंट्राडिक्ट करुछि आमे एथिरे किछि एथिरे विचार स्पष्टता किछि जानी हो नाही। आमर तो दाबी आमे संपूर्ण निशामुक्त ओडिशा दाबी करूछु किंतु सी जो कहिले जे धारा 47 लागू करिवे धारा 47 तो कहूछि जे जेहेतु मद होछि कोन स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य रक्षा सरकारनकर गोटे बड़ दायित्व एवं निशा होछि सेतिरे गोटे बड़ बाधक तेणु औषध आ चिकित्सा व्यतीत अन्य कौनसी प्रकार निशा को सरकार प्रोत्साहन देबेनी कि निज तरफ तैयारी बा बिक्री करिवे नाही सेथिरे आउ दुकान खोलिबा कथाटा कोठी सरकार को तरफ आसुची। तबे जहा हेची आमे कहूछु टिके धीरे धीरे ताको अपसारण करंतु किंतु नुआ खोलिबाटा बंद कले एई तो गोटे कथार अस्पष्टता रहुची जे ग्रामांचल रे ठिपी बंद मद दुकान खोला मद दुकान खोला हबनी तार तो जणा पड़ुची कोन ठिपी बंद मद दुकान खोला जीवो आडे कुहाउची राज्य ठर तो ग्रामांचलटा अलगा नुहे राज्य बुझेले ये गोटे अस्पष्टता। तापर ये जो चोरा मद चोरा बेपारी माने एभली सक्रिय होइछंती एवं तांको संगे असाधु प्रशासन एभली भाबरे मिलित होइकी रहिछंती कौनसी जगार चोरा मद बेपारी की पारी हो नाही। मु तो निजे जणु को आज्ञा धरेकरी सुपरिटेडेंट कटक रु देली हमर बारंग अंचल रे से 4-6 दिन आसिकरी पहुंची गला
ତା ନାଁରେ ଆଗରୁ କେସ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଉ ଯାକେ ନେବୁ, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ଆଇନରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅବକାରୀ ଆଇନରେ କିନ୍ତୁ ଚୋରା ମଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସେଭଳି କିଛି ଆଇନର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା, ଅବକାରୀ ନୀତି କଲେ କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ଆଇନର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ କଥା, ଭଲ ଭଲ ଆଇନ କରିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ଲୋକ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ 5-6ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବି ଅଛି, ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ସହିତ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି କିଛି ଲୋକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି 2ଟା ଜିନିଷ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆଇନର ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଖାଲି ଅବକାରୀ ନୀତି ଭିତରେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋରା ମଦକୁ ରୋକିବାକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଯେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅବକାରୀ ଆଇନର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପକ ଲୋକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିପରି ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସରକାର ଟିକେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନୀତିକୁ। ନୀତିରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜି ସରକାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ତାର କରିଥିଲା 2029 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବେ। ତାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଥିରେ ଟିକସ ବଢ଼େଇବେ, ଟିକସ ବଢ଼େଇଲେ ମଦୁଆ କମିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ମଦ ଯେ ଖାଇବ ସେ ମଦ ପାଇଁକି ନିଜ ପୁଅକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଟିକସ ବଢ଼େଇକିରି ସେଇଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଡିଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବେ, ଏ ଗୋରୁ ମାରି ଜୋତା ଦାନ କରିବା ଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ଏସବୁଟା ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା। এই প্রবঞ্চনা বিরোধী আমরা 30 তারিখ দিন আমরা বিরাট সভা সভা করছু, সমাবেশ করছু। আপনার সেইটি আসন্তু। আমার নীতি এবং সরকারের অনীতি এই সম্পর্কে বিস্তৃত আপনার বিবরণী পাইবে। নিশামুক্ত ওড়িশা আমার উদ্দেশ্য নুহে, খালি খালি লোক ভେড়িକି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକା କେମିତି ଇଏ ଆୟ ହବ ସେଇ ପାଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କଥା ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା, ଯିଏ କରିବା କଥା ସେ କେଉଁଦିନ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏମିତି କାହାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମର ଖଣି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟର ଯେଉଁ ବାଟ ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିହାର ଭଳିଆ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ତ କରିପାରିଲା, ଓଡ଼ିଶା ନ କରୁଛି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେତିକି ସରକାରୀ ଭାବରେ ତ ଯେତିକି ପାଇବେ ପାଇବେ, ଆଉ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କର ଭଲ ଆୟ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ କିଏ?